Beautiful lady of Baltic Spirit from Cebu Ace Maritime. Spotted yan. Barko ng kami ito. Dami yan sila dito. Sila yan mga express vessel ng mga mabilisan. Daan man sila mag-discharging ng mga saging. Akit! Uy! Oh, that's low. Breaker boy. That's na tarok. Tarok. Right, tarok. Asan sa tarok? Oh. Oh. Ang slide, dami na yung kalawang flavor po nila. Shout out Baltic Spirit. At yung barko namin to sa Cebu Ace Baltic Spirit repair. Say hi. Sir. Yan o, pinta nila doon o, Baltic Spirit. Hello. Hoy. Asa let's talom. Asa let. Hoy. Shout out Baltic Spirit from Cebu Ace.